That is very important because it will be applied here, here and here. Okay. So kalau kita nak memahami keseluruhan ataupun menguasai keseluruhan chapter thermochemistry ini, kita mesti faham perkara yang paling basic dan kita selalu repeat benda yang sama, iaitu concept of enthalpy. So for this 1 hour, I will focus on the concept of enthalpy. The second part is the application of calorimetry. Third part is the Hess's law, and fourth part is the Born-Haber cycle. Calorimetry, Hess's law, and Born-Haber cycle are the application of the concept of enthalpy. Okay. Basically, I will start with the lecture with the concept of enthalpy, and then the next lecture will be the Hess's law, Born-Haber cycle. And 9.2 is the calorimetry. So this second part, I put the last part of this chapter, okay? Because the calculation or the concept that we are going to apply is a little bit difficult compared to the Hess's law and the Born-Haber cycle. Okay. So, apa yang kita akan belajar dari chapter first part, the concept of enthalpy is students need to able to explain or differentiate between the exothermic and endothermic reaction. Okay, using the complete energy profile diagram. That means you need to be able to draw the energy profile diagram for exothermic and endothermic. Next is to state the standard condition and define enthalpy and standard enthalpy. Okay. The important things that I mentioned earlier is the definition and write the thermochemical equation. Here is you need to really understand the definition and able to write the thermochemical equation. If students unable to define, to understand the definition, then students cannot write the thermochemical equation correctly, because the thermochemical equation is following the definition of each enthalpy. Here we have 6 enthalpy that you need to know is the formation, enthalpy of combustion, atomization, neutralization, hydration, and solution or dissolution. Okay. Right. So we begin with the concept of thermochemistry. So it's about the energy changes when the reaction chemical occur. So almost all chemical reaction accompanied by the absorbing or releasing energy. Sebab tu kita nak tahu sama ada dia heat release or heat absorb, endo ataupun exothermic reaction. So when the reaction takes place, heat content of the system will change. Okay, it's because of the difference of energy reactant and the difference of energy with the energy of the reactants. Okay, that is energy difference of the reactant and energy product. Okay, then the heat content of a system is known as the enthalpy. So what is enthalpy? Is the heat content of a system. Sistem tu maksudnya apa? Kita ada dua, sistem dan surrounding. Sistem maksudnya apa-apa yang bertindak balas dalam satu tidak balas lah. Maksudnya sistem kita mengandungi contohnya pembakaran karbon. Carbon burn in oxygen to form carbon dioxide. So the system is the reactant and the product itself. That is the system. So dalam sistem mesti ada heat content. So the heat content we call it as enthalpy. Okay, I repeat, enthalpy is the heat content in a system. Okay, tadi saya mention sistem, lepas tu ada surrounding kan. Okay, yang kita belajar ni dalam sistem yang tertutup. Maksudnya chemical reaction occur in a closed system. Okay, so that we can calculate the heat release or heat absorb.
Surrounding tu refer kepada dia punya atmosphere ataupun water ataupun buat reaction tu di dalam beaker, and the beaker itself or the solution itself might be the surrounding. Sebab solution tu yang akan absorb heat. Okay, ataupun surrounding can be the thermometer, sebab mercury dalam thermometer tu yang akan absorb heat. Okay, so faham konsep sistem dan surrounding. Okay. Okay, this one saya dah cakap dah. Okay, unit bagi enthalpy kita refer kepada joule. Berapa joule bila satu-satu tindak balas tu berlaku. And then the total enthalpy of a system cannot be measured directly. So kita tak boleh ukur satu-satu enthalpy bagi satu sistem tu, tetapi kita boleh ukur dia punya enthalpy change. Okay, then we call it as heat of reaction. Heat of reaction maksudnya bila katakan reaction, that is a reactant and it is transformed to the product. Okay, when during this transformation there is energy changes. So we call it as enthalpy change. Okay, maksudnya reactant ada tenaga, produk ada tenaga, perbezaan produk dan perbezaan reactant akan menghasilkan perubahan ataupun difference in the enthalpy. So we call it enthalpy change. Alright, so this one enthalpy of reaction delta H ni is refer to the difference between the enthalpy of the product and the enthalpy of the reactant. Okay, tenaga produk tolak tenaga reactant. Always product minus reactant. Okay, so delta H ni apa? Perbezaan tenaga produk dengan reactant. Okay, so the technique used to measure the enthalpy of the reaction, we call it as calorimetry. Okay, enthalpy of reaction, we have two types of reaction, which is exothermic dan endothermic. Exo mean heat release, endo is heat absorb. Contoh, for the exothermic reaction, when we dissolve this zinc powder into the PB nitrate solution, okay, so heat is released, okay, to the surrounding. Ataupun heat juga ada di dalam solution tindak balas ni. Itulah surrounding dia. Okay. Lepas tu heat release and then it's being absorbed by the mercury inside the thermometer, and then we can see that the thermometer is raised up to certain point. Okay. So kita boleh buat conclusion yang temperature increase. If the temperature increase, we can see that the heat is released during the reaction zinc with the PB nitrate. So heat release menyebabkan surrounding temperature of surrounding will increase in temperature. Contoh exothermic reaction adalah mana dia tadi? Okay. Tadi bila kita buat reaction untuk exothermic, the energy profile diagram kita boleh tunjukkan the changes of heat tu dalam energy profile diagram, where the enthalpy of product didapati enthalpy produk ni kurang daripada enthalpy of reactant. Okay, you can see here, this is the enthalpy of product, rendah berbanding enthalpy reactant. So nilai yang rendah tolak nilai yang besar, which is produk yang rendah tolak yang besar untuk reactant ni, kita akan dapat negative value. So negative value because the heat content product is lower than the heat content of the reactant. Okay. Okay.
So kita dah dapat perbezaan tenaga produk dan tenaga reaktan adalah delta H ataupun enthalpy change. It is negative. And di dalam energy profile diagram juga kita kena labelkan EA daripada reactant up to the transition state. Okay. Contoh, reaction zinc dengan PB nitrate akan menghasilkan zinc nitrate dan PB. So energy release and then absorbed by the mercury dalam thermometer ni. So the heat release adalah sebanyak 112 kilojoule. Apabila 1 mol zinc bertindak balas dengan 1 mol PB nitrate. Okay. Contohnya kita nak lukis energy profile diagram. So perkara pertama yang you kena pastikan adalah tengok delta H dia positif atau negatif. Setiap tindak balas dia ada enthalpy change dia yang spesifik, iaitu negatif 112. Nampak negatif, so kita dah tahu dia adalah exothermic, di mana heat reactant lebih rendah berbanding heat produk lebih rendah berbanding heat reactant. Okay. So kita tulis dulu kita punya labelkan kita punya reactant, which is zinc solid dan PB nitrate. Okay, then ni produk dia zinc nitrate plus PB. Okay, so that is a changes. So macam mana kita tahu bentuk dia macam ni? First you pastikan reactant lebih rendah, produk ni lebih rendah daripada tenaga reactant. Kemudian paling tinggi adalah dia punya transition state. Tak kisahlah you nak buat besar mana, besar ni ke. Yang penting siapa bawah, siapa atas. Okay. Lepas tu labelkan part C, which is potential energy versus reaction progress. Selepas itu, labelkan EA. EA adalah bermula daripada reactant sampailah ke activated complex ataupun transition state. So ini kita labelkan EA, reaction energy. Kemudian perbezaan tenaga produk dan tenaga reaktan ni kita panggil dia sebagai delta H. Positif atau negatif? Negatif 112 kilojoule per mol. Okay, so I repeat. Macam mana nak lukis energy profile diagram? Pastikan dia exothermic atau endothermic. Kalau dia exothermic, tenaga produk lebih rendah daripada tenaga reaktan. Labelkan reaktan dan produk. Labelkan part C. Kemudian labelkan EA. Labelkan delta H. Itu saja, boleh dapat 3-4 markah. Kemudian kita pergi endothermic. Is referring to the energy that absorb heat from the surrounding. So, bila kita larutkan sodium hidrogen karbonat ni ke dalam HCl, kita pun pegang beaker ni. Kita akan rasa beaker ni sejuk. Okay? Maksudnya, heat daripada surrounding, okay, contohlah you letak tangan you kan, tangan you ada heat. Heat tu duduk dekat sini kan, dekat tangan you. Lepas tu, heat ni absorb ke dalam sistem ni bila tindak balas ni berlaku. So you akan rasa kawasan ni sejuk. Terbalik dengan sini, bila larutkan zinc dengan PB nitrate, you pegang beaker ni. Bila pegang beaker rasa panas. Maksudnya tangan kita tu adalah surrounding absorb heat. Maksudnya sistem release heat to the surrounding. Ini system is absorbing heat to the surrounding. So kita akan rasa sejuk sebab kita ni surrounding. Heat ni digunakan untuk tindak balas.
So bila kita ambil termometer, kita dapati suhu dia lebih rendah. Kita ambil suhu yang asal dengan suhu yang selepasnya. Okay. Macam ni kita nak lukis energy profile diagram. Okay. Delta H dia positif di mana enthalpy product minus enthalpy reactant is positive where enthalpy product is higher than enthalpy of reactant. So look at here, this is the enthalpy of product that is higher than enthalpy of reactant. So first kita lukis produk lebih tinggi daripada reactant. Lepas tu kita buat bukit transition state tu. Lepas tu kita labelkan EA dan energy difference antara produk dan juga reactant adalah delta H positif. So dekat sini kenapa positif? Sebab produk lebih tinggi tenaga berbanding reactant. Contoh, okay, the reaction of carbon and hydrogen producing ethene. So the energy is delta H dia, energy enthalpy change dia positive 52.3. So it is endothermic. Bila kita tahu endo, enthalpy of product is always higher than enthalpy of reactant. Okay, sambungkan dengan transition state and then labelkan reactant 2C plus 2H2 and then this one C2H4. Okay. Perbezaan antara reactant dan juga produk ini kita panggil delta H ataupun enthalpy change, energy difference. So it is positive 52.3 kilojoule per mole. Ikut je apa yang dia bagi. EA is the activation energy, energy that required by the reactant. So that the reactant can transform to the product. So it must start with the reactant. Sebaris satu aras dengan reactant up to the activated complex ataupun transition sampai ke transition state dekat puncak tu. So ini adalah EA. Itu saja. Okay, so labelkan part C. Habis endothermic. Right. Now we look at the enthalpy change. So enthalpy change for particular reaction occur in standard condition. So kita nak faham enthalpy change at standard condition. So tadi saya kata delta H ni kita panggil dia sebagai enthalpy change. Enthalpy product minus reactant. Sekarang kalau you perhatikan, okay, let me zoom. Kita nampak not dekat atas ni. Nampak? Not dekat atas ni maksudnya standard. Okay, ini nak tunjukkan dia adalah standard. Apa yang standard? Tindak balas tu berlaku pada standard condition. Okay, macam mana kita tahu dia berada kat standard condition? Apakah ciri standard condition tu? Pertama adalah temperature 25 degrees Celsius. Okay, maksudnya the reaction must occur at 25 degrees Celsius and then pressure 1 atm and the solution of the concentration must be 1 molar concentration. Okay, so semua ni kalau tiga-tiga kriteria ni lengkap, barulah kita boleh measure heat tu dan heat tu kita claim dia sebagai standard enthalpy. Kalau kamu buat reaction dan kamu measure heat dia, so you dapat heat dia sekian-sekian amount, lepas tu you kata, this is the standard enthalpy of combustion. Tetapi you buat pada condition bukan 1 atm contohnya. Mungkin buat pada suhu yang tinggi. So, adakah memenuhi kriteria standard condition? Of course, tidak. Tidak kan? So, kalau dia tak memenuhi kriteria standard condition, you tak boleh claim heat yang kita dapat daripada reaction kita tu adalah standard enthalpy. Okay. So, conclusion dia, kalau kita nampak delta H ni is the enthalpy change. Nampak ni enthalpy change pada standard condition. Therefore, we call it as standard enthalpy change. Okay, reaction ni dia umum.
Maksudnya nanti you akan jumpa combustion. Standard enthalpy of combustion. Standard enthalpy of neutralization. Sebab reaction dia neutralization. Kalau reaction dia combustion, standard enthalpy of combustion. Kalau reaction dia atomization, standard enthalpy of atomization. Apa kriteria to be standard condition? Ni 3 kriteria. Temperature 25 degree, pressure 1 atm, solution yang terlibat dalam sistem tu mesti 1 molar. Okay. Under this condition, reactant and product are said to be in their standard states. Okay. Apa standard of enthalpy yang kita akan belajar? Formation, enthalpy of combustion, enthalpy of atomization, neutralization, hydration dan solution. Okay. Jangan risau, yang ni tak ada calculation sangat. First hour hanya faham konsep 6 enthalpy ni. Kemudian macam mana nak tulis Thermochemical Equation. Itu saja objektif kita. Okay. Sebelum tu, okay, first kita nak belajar enthalpy of formation. Okay, dengar baik-baik. Tak perlu salin apa-apa, nanti saya bagi nota. Okay, sekarang kita nak belajar enthalpy of formation. Okay, nama dia formation. Singkatan dia delta HF. Ni standard. Ini F adalah formation. Okay, it's refer, what is the definition? It's refer to the heat change. Okay, mesti bila berlaku tindak balas, dia adalah heat change. Sebab tu dia delta H. When 1 mole of compound is formed from its element. Okay, sekarang definition dia 1 mole compound form. Compound form usually at the left side or at the right side. Compound form. Siapa boleh bagi? Respon lah. Okay, I repeat my question. 1 mole compound form, kat sini kan dia kata 1 mole compound form. Okay, compound form is referring to which part? The left part or the right part? Hairul Ashraf, buka mikrofon. Cuba respon. Kau dengar ke tak? Tak jawab apa Hairul Ashraf ni. Okay. Ni apa? Squid Game ni nama apa? Lau. Lau. Okay, if I say 1 mole of compound form, so it's refer to which part? The reactant part or product? Product. Okay, the product. So, you kena focus on the, okay, thank you Lam. You kena focus on the product form. So, the product form is at the right side. So, 1 mole compound form is referring to here. So, you kena buat equation yang make sure dia adalah 1 mole. Tulis dulu 1 mole. Okay, so macam mana nak jadikan dia 1 mole H2O? It's made up of its element. Okay, elemen yang membina H2O terdiri daripada H, hydrogen dan oksigen. So, in order to form 1 mole of H2O, your hydrogen mesti ada 2 biji dan hydrogen wujud sebagai elemen dia hydrogen gas, H2. Kemudian oksigen, kita tak jumpa oksigen seketul O macam ni. Kita jumpa dia sebagai O2, gas. Okay, boleh? Okay, bila kita nak tulis Thermochemical Equation, our
thermochemical equation must follow the definition of the standard enthalpy. First of all, 1 mole compound form and then form from its element which is hydrogen dan oksigen. Hydrogen dan oksigen. Okay, contoh yang lain. Kita nak form, sekejap saya cari contoh yang lain. Okay, so we want to form combustion. We want to form ethylene ataupun ethene. So it is C2H4 gas. Okay, the energy required to form this 1 mole of ethylene is 52.3 kilojoule per mole. Maksudnya untuk form 1 mole ethylene ni, dia perlukan berapa banyak? Dia perlu made up of its element. Element dia adalah carbon dan hydrogen. Tetapi, okay, bila kita jumpa carbon solid. Sebagai carbon solid. And then hydrogen, adakah kita jumpa hydrogen tu hydrogen atom ataupun hydrogen gas? Okay, form from its elements mean it is H2. Okay, kita selalu jumpa hydrogen sebagai hydrogen gas. Hydrogen gas adalah H2. Okay, yang mana kena 1 mole? Yang ini kena 1 mole. So, carbon untuk jadikan 1 mole ethylene perlu 2 biji carbon. So, kat sini 2 carbon. And then hydrogen you kat sini 4. So, kat sini 2. Okay. So, once again, bila nak buat thermochemical equation mesti ada heat change dekat sebelah kanan. And then dia punya equation mesti tally dengan dia punya definition. Next, the standard enthalpy formation of any element in its most stable state is 0. Okay, contoh, naturally found oxygen adalah sebagai oxygen gas. So perlu tak kita form oxygen gas? Tak boleh, you tak boleh buat O tambah O dah. Okay. So memang oksigen ni memang Allah ciptakan dah form dah macam tu. Perlu tenaga tak? Tak perlu. So inilah maksudnya any element at more stable state. Oxygen is found to be gas, O2 gas. So the enthalpy formation dia 0, tak perlu tenaga. Chlorine, naturally found as chlorine gas. So delta HF for chlorine is 0. Sama juga yang nak buat enthalpy formation for hydrogen pun 0. Okay, sekarang kita pergi ke enthalpy yang kedua iaitu enthalpy of combustion. Delta H, ini standard enthalpy for combustion. What is definition dia? Heat release. Okay, yang ni heat change. Kat sini, heat change can be heat absorb ataupun heat release. Okay, sebab tu kita kata heat change. Ada kalanya dia positif, ada kala dia negatif. Dia depends on apa yang bertindak balas. Okay, sebab tu sebab ada yang positif, ada yang negatif, enthalpy formation kita kata heat change. Maksudnya heat absorb ataupun heat release. Tapi kalau combustion is always sehingga hari kiamat pun heat change. Kenapa? Sebab kita akan rasa pembakaran tu sebagai panas. So heat itulah. Sebab kita rasa bila berlaku pembakaran, heat is always released. Dan baru kita rasa
kepanasan tu. Mana ada you pergi bakar benda tu, bakar sate, tapi kita rasa sejuk. Kita pegang sate sejuk, kita pegang dekat atas bara api, atas sate tu semua sejuk. Tu menipu sangat. Okay, so always heat of combustion delta H positif. So you jangan kira tiba-tiba you dapat positif, maksudnya salah lah calculation you. Okay, so standard enthalpy combustion is always negative. Always. Ni. Always negative. Always tu sampai bila? Sampai ke hari akhirat. Okay, mana lagi? The heat release when 1 mole substance is burned completely in excess oxygen under standard condition. Alright, by looking to the definition, 1 of mole substance burn. So substance burn ni duduk dekat sebelah mana? Dekat sebelah kiri ke dekat sebelah kanan? Tu you kena jawab, kena fikir sendiri. 1 mole substance burn. Benda yang nak dibakar tu duduk kat mana? Nak bakar sate. Sate adalah reactant kat sebelah kiri. So here in this case, carbon is burned in excess oxygen forming carbon dioxide. So siapa yang 1 mole substance burn tu? Yang ini. It refer to this one. Ni. Okay. 1 mole substance burn. Okay. And then burn dalam excess oxygen under standard condition. Maksudnya apa yang standard condition tadi? Kalau concentration dia 1 molar. Kalau pressure dia 1 atm. Temperature 25 degrees Celsius. Okay. And then bila kita buat thermochemical equation. So this one kita kena mention dia sebagai 1 molar. 1 mole carbon. Kalau you balancekan equation, tiba-tiba carbon ni 2 ke 3 ke, maksudnya salah. Okay. And then thermochemical equation mesti ada delta H kat bahagian kanan dia. Delta H standard enthalpy combustion dia. Negatif, mesti ada sign unit. Okay, ini bermaksud, apa maksud 393 kilojoule per mole ni? Maksudnya 1 mol karbon terbakar di dalam excess oksigen menghasilkan carbon dioxide pada standard condition menghasilkan tenaga sebanyak 393 kilojoule setiap satu pembakaran karbon. Okey, saya bagi contoh yang lain pula. Let's say kita nak bakar apa? Kita bakar gula. Kita bakar ethanol, alkohol kan. C2H5OH. Okey, ni ethanol. So dia terbakar dalam oksigen. So dia hasilkan, okey, setiap pembakaran organic compound dia akan hasilkan carbon dioxide dan water. Okey, yang mana yang kita mesti maintain dia sebagai 1 mol? Ini yang mesti 1 mol. Okey, so kita balancekan 2. Ni hidrogen sebelah kiri, 6 sebelah kanan, mesti times 3 you dapat 6 hydrogen. And then oxygen, 3 oxygen. Yang mana yang mesti 1 mol? This one. Okay. Lepas tu, apa lagi yang mesti kita mention kat sini? Di sebelah kanan equation tu, mesti buat delta H not combustion is negative. Negatif apa? 1286 kilojoule per mol. Maksud dia, 1 mol etanol terbakar di dalam excess oksigen menghasilkan CO2 dan H2O akan membebaskan heat sebanyak 1286 bila 1 mol etanol terbakar. Okay. Habis heat of combustion. Sekarang heat of standard enthalpy of atomization ataupun heat of atomization. Okay, ini definition dia
heat absorbed when 1 mole gaseous atom is formed from its element under standard condition. Okay. Heat absorbed. So you akan dapat heat absorbed dia, enthalpy of the atomization always positive. Always positive. And then yang lagi heat absorb. Kenapa dia heat absorb? Okay. Sebab 1 mole gaseous atom is formed from its element. Mana gaseous atom yang form? Duduk sebelah kiri atau sebelah kanan? Form. Gaseous atom form. So, sebelah kanan produk dia. So, kita refer kepada ini. Okay, 1 mole gaseous atom form ini merujuk kepada ini. So, you perhatikan gas ni, ini atom, ini atom, ini gas. Okay, sebelum tu dia apa dia? Sebelum tu dia adalah atom, tapi dia adalah solid. So, nak tukarkan solid kepada gas, okay, kita tengok, kita belajar dah dulu kan. Solid macam mana? Disusun dengan rapat-rapat. So, antara dia ada intermolecular forces. Sebab apa dia absorb? Heat absorb. Untuk apa? Absorb to overcome IMF. Semester 1 kita dah belajar. Okay? So, bila dia overcome IMF, dia akan absorb. So, kita tahulah forever enthalpy of atomization, heat is absorbed. Okay. Contoh yang lain yang boleh saya bagi kat sini adalah, satu lagi, kat mana yang 1 mole atom tu? Kat sini. Gaseous atom. Okay. Saya bagi klorin. Sekejap. Yang ni tak habis lagi kan? Ni solid. So, bila kita tukar, kita transform dia jadi gas, dia dah jauh antara satu sama lain untuk overcome intermolecular forces. So, dia dah jadi gas. Okay, arrangement of particle in gaseous form. Okay, contoh yang lain, kita ada klorin, Cl2. Klorin wujud sebagai klorin gas. Tapi, dia nak wujudkan sebagai apa ni? 1 mole gas atom. Ini molekul. So, untuk form 1 mole atom. Atom apa yang kita nak form? Atom klorin. Apa condition dia? Apa phases dia? Phase dia? Gas. So, ini adalah gaseous atom sebab seketul. Asalnya dia macam ni. Klorin bond klorin. Ini molekul. So, energy is used to absorb. Energy absorb to overcome the bond. So, kita dapat klorin atom. Okay, sekarang dapat tak atom? 1 mole. Nanti keliru. Ni. 1 mole klorin atom. Ni, molekul. Okay. Ni bukan saya nak nak downgrade you macam, oh kami tahulah ni molekul ni atom. Tak. Saya nak emphasize. Sebab nanti selalu je berlaku kesalahan yang ni kan. Okay. So this one is the 1 mole of gaseous atom chlorine form kat sebelah kanan. So it's formed from chlorine gas molecule. So nak balance kan, kita letak setengah dekat sini. Okay. Right. And then delta H, mesti letak delta H. Tak ada tempat dah. Okay, apa benda tadi? Delta H atomization untuk ni
sign dia positif sebab always absorb. Positif 1, 2, 3 kilojoule per mole. Okay. Habis enthalpy atomization, enthalpy of neutralization is the heat release. Heat release. Nampak? Okay. Bila heat release? When 1 mole of water is formed from the neutralization of acid and base. Okay, neutralization mestilah tindak balas acid dan juga base. Product of neutralization mesti menghasilkan water molecule. So yang you mesti pastikan satu molekul water form tu adalah dekat sini. Okay. Ni. Mesti satu. Tak kisahlah pakai apa? Acid apa, base apa, tak kisah. Yang penting satu mole water je. You balancekan lah apa benda yang terjadi. Okay. Dan dia heat release, dia sentiasa heat release. Okay. Yang seterusnya, enthalpy of hydration. Okay, hydration is the heat release when 1 mole of gaseous ion hydrated in water. Okay, beza dia adalah ion X plus ion of course gas. So dia masuk ke dalam air. Bila dia masuk dalam air, kita tulis macam itulah. So dia akan berubah phase dia. Ion tetap ion sebagai X+, tapi phase dia dah berubah menjadi aqueous. Okay? Sesuatu yang kita masukkan di dalam air, so dia akan jadi aqueous. Okay, nanti saya ceritakan kenapa dia always negative. And then contoh yang lain saya bagi is 1 mole of gaseous ion hydrated. Dia refer kepada mana? Refer kepada ini. Siapa yang kena satu tadi? Ni. Okay, contoh yang lain kita bagi adalah chloride ion gas. Masukkan di dalam air. So dia akan dapat chlorine aqueous. Ion. Delta H dia mesti delta H hydration. Mesti negatif. Kilojoule per mole. Okay. Yang mana yang kena satu? Yang ni. Apa beza dia? Ini mula-mula gas masuk dalam air, dia jadi aqueous. Ion tetap ion. Apa nama heat change ni? Standard enthalpy change of hydration. Okay. Next is solution. Solution, kita cakap dia heat change. Sebab it probably exo and endo. Depends on garam apa yang dimasukkan ke dalam air. Okay. Here is the heat change when 1 mole of substance is completely dissolved in water to form very dilute solution under standard condition. Actually tak payah hafal pun, kita just tahu konsep tapi kita boleh buat definition based on our understanding. Contohnya kita ada KCl. So KCl is solid. Okay, nama pun solution kan. Solution mesti masukkan di dalam air. Apabila ionic compound masuk dalam air, dia akan terpecah menjadi K+ dan Cl- ion. Bila masuk dalam air, dia automatic akan jadi aqueous. So heat change for the solution is positive 690. Maksudnya bila 1 mole KCl dilarutkan di dalam air, dia akan absorb heat sebanyak 690 kilojoule bila 1 mole. Okay, so kebanyakan student dia keliru heat of hydration. Hydration adalah apabila gaseous ion menjadi aqueous ion.
Tapi kalau enthalpy of solution, it can be solid, liquid, apa semua, tapi masukkan dalam air, dia akan terpecah menjadi ion. Yang mana yang kena 1 molar? Yang ni. Okay. 1 mole of substance dissolved. Perbezaan dia, kalau ini solid to aqueous ataupun gas to aqueous. Tapi kalau yang ni is ion, okay, dia mestilah ion, lepas tu gas. Lepas tu jadi ion juga tapi aqueous. Yang ni tak kisah. Yang penting 1 mole. Bila larut dalam air, dia akan jadi aqueous. Okay. So paling saya nak simplify, saya buatlah ini gas to aqueous, this one solid to aqueous. Okay. Tadi thermochemical equation untuk setiap enthalpy, 6 enthalpy yang saya telah terangkan, saya tunjukkan sekali macam mana nak tulis thermochemical equation. Okay. So now I simplified. For thermochemical equation, it must contain the okay, kat sini lah, tengok je lah definition dia. It's a balanced chemical equation. So macam mana nak balance dia, mesti refer kepada definition sebelum tu. Lepas tu, show the enthalpy change. Okay, inilah enthalpy change dia. Enthalpy change ni letak di sebelah kanan. Kalau you buat equation, betul lah. Tapi you letak delta H ni kat sebelah kiri. Tu tak betul lah. Okay, international dia terima equation sebelah kanan delta H. Delta H tu diletakkan di sebelah kanan. Lepas tu delta H ni mesti letak sign written on the right side of the equation. Okay, boleh? Okay, apa lagi ya? Equation kena tally dengan definition. Sebelah kanan ada delta H. Lepas tu dengan sign dia, dengan value dia. Lepas tu, ni penting juga. Dia punya phase ni tidak boleh dilupakan. Okay. Lagi apa lagi? Bila kita dah tulis thermochemical equation dengan betul, tally dengan dia punya definition for every heat change, kita kena buat apa? Mana dah? Okay, ni okay, saya terangkan kat sini dulu lah. Mana dah? Tak apalah, saya tunjuk kat sini je. Okay, kalau kita dapat delta H positif, endo, negatif exo. Maksudnya untuk sebanyak 6.01 kilojoule heat absorb apabila 1 mol ais, ni solid kan, cair kepada water liquid. Ini water solid, maksudnya ais lah. Dia cair jadi water liquid. Tapi kalau exothermic, heat absorb kan, daripada liquid, exo, heat release. Betul lah. Heat release, dia akan form a bond. Bila release sebanyak 6.01, semasa berlakunya liquid water ditukarkan membeku kepada water. Ataupun bila 1 mol water freeze daripada liquid to solid, sebanyak 6.01 kilojoule tenaga dibebaskan. Okay, the phase physical state must be specified. Tadi saya dah kata wajib tulis phase, and then for reverse equation magnitude dia kekal tapi sign saja berubah. Okay, contohnya kat sini kita ada water solid menjadi water liquid. So it is positive 6.01. So bila kita buat equation, kita nak 2 mol solid water. So kalau 2 mol, you times with 2. Contohlah kita nak 2 kan. So multiply with 2, delta H dia multiply with 2. That means 6.01 times 2 kilojoule. So dia dah jadi
dia bukan jadi per mole lagi lah. Sebab dah kita times 2 kan. So the whole equation multiply by 2. 2H2O solid become 2H2O liquid. So delta H dia sama dengan magnitude multiply by 2. Kalau the whole you multiply by 2. Okay, faham tak ni? Contohnya multiply by 2. So ini positive 6.01 times 2 kilojoule. Okay. Tak yalah, saya dah tunjuk dah kat atas ni. Right. Kalau kita reverse, apa yang terjadi? Okay, given H2O solid tukar kepada H2O liquid, heat absorb 6.01. Sekarang kalau kita reverse, kita nak tukarkan H2O liquid, dia membeku menjadi H2O solid. Meaning that liquid to solid. So dia membeku, heat is released. So kalau you reverse, ini equation 1, ini equation 2. So 1 kepada 2, kita buat apa? Kita reverse. So magnitude dia kekal 6.01 kilojoule, tapi sign dia kita reverse jadi negatif. Boleh? So untuk ni kalau kita multiply dia punya the whole equation multiply by 2, enthalpy juga multiply by 2. Kalau the whole equation kita reverse, magnitude kekal tapi hanya ubah sign. Okay, so far do you have any question? Ada soalan? Okay, last part dalam kalori pula. Dalam konsep of enthalpy ni adalah heat formation. Okay, kita boleh tentukan enthalpy of heat formation ataupun reaction daripada enthalpy formation. Okay, determine the enthalpy of reaction untuk satu-satu reaction from the enthalpy of formation. So this one usually given. So yang ni nak cari. Okay, so kita akan cari energy, heat change delta H reaction sama dengan H product minus energy reactant. Okay, kita pakai formula ni. Contoh, our reaction consists of ammonia react with oxygen forming NO and water. Okay, therefore kita nak cari delta H reaction ini. Berapa banyak? So, kita nak cari untuk tindak balas yang kita nak cari ni, berapa enthalpy change involved. So, kita mesti gunakan maklumat yang dia bagi adalah enthalpy formation bagi ammonia. Dia bagi. Maksudnya untuk 1 mol ammonia 45.9 kilojoule. And then oxygen. Oxygen dia bagi tak? Oh, kita dah tahu tadi formation of oxygen. Oxygen memang kita jumpa sebagai O2. Yang kita hirup ni O2, bukan O atom. 0. And then NO, untuk 1 mol NO form is 90.3. Untuk 1 mol water, negatif 241.8. So, kita nak cari enthalpy of reaction untuk banyak ni, berapakah tenaga yang diperlukan. So, kita pakai enthalpy total, sum of the enthalpy of product minus sum of the enthalpy of reactant. Okay. So kita tengok kat sini produk dia, ni produk 4NO. Okay, berapa formation of NO?
NO 90.3. Tambah dengan 6 H2O. H2O untuk form H2O negatif 241.8. Okay, ni untuk produk. Tolak reaktan. Reaktan kita ada siapa? Ada amonia dan 5 oksigen. So 4 amonia, formation amonia mana ni? Is negatif 45, negatif 45.9 tambah dengan oksigen. Oksigen tak perlu form, dia memang kita jumpa dah. Enthalpy formation oksigen memang dah zero dah. Zero je. Okay, so finally you akan dapat berapa? Positif, negatif 906 point, oh tak ada point, kilojoule. Okay. So nak tahu dia per mol ataupun tidak, kita tengok. Calculate the enthalpy of reaction. So kita tak perlu kilojoule lah. Sebab dia tak mention product enthalpy formation ke enthalpy combustion ke. So the energy released 906 untuk reaction ni. Okay. So dalam contoh ni dia tunjukkan lah untuk yang ni. Cuma dekat sini dia kata bukan, okay tak apa. Calculate the standard enthalpy combustion. So kita buat equation for combustion dulu. Satu, according to the definition, 1 mole compound burn in excess oxygen. So yang kita nak cari delta H combustion ni berapa? Maksudnya untuk pembakaran 1 mol aluminium. Tapi yang diberi kat sini, yang boleh kita kira di sini adalah pembakaran 0.25 mol aluminium oxide. So you kena cari berapa mol aluminium yang terbakar, kemudian cari lagi berapa mol untuk 1 mol oksigen berapa pula. Okay. Alright. So sekiranya tak faham contoh yang diberi ni, boleh PM saya lah. Okay. So kita kesentukan masa. Overall apa yang saya telah ajar hari ni adalah the concept of enthalpy, macam mana nak lukis energy profile diagram bagi exothermic dan endothermic, right? So dan juga yang ketiga adalah menulis thermochemical equation. So we'll see you on next this Wednesday. Untuk second hour saya akan ajar Hess's law. Right, that's all. Thank you. You may leave now. Thank you, madam. 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 Hey, you're welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Welcome.